अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना। कल शाम से ये ख़बर बहुत आम है कि आँखों के अंदर मुबैना तौर पर जाली या गलत इंजेक्शन लगने की वजह से बहुत सारे मरीज़ों की देखने की सलाहियत मुतासर हुई। बहुत सारे लोगों की जो बीनाई है वो ही ख़त्म हो गई है। मैं अल्लाह के यहाँ दुआगो हूँ कि जितने भी मरीज़ मुतासर हुए हैं, अल्लाह उन्हें जल्द अज़ जल्द सेहत अता फ़रमाए। हमारे यहाँ अक्सर ये कौम का वतीरा रहा है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जाली टीका, जाली अद्वियात, 2 नंबर टीका, उसके पीछे छुप जाते हैं और सिर्फ सारे के सारे मामलात को इस तरफ ले जाते हैं कि जी दवाई जाली थी। सिर्फ दवाई ही जाली नहीं होती, जाली वो सारे का सारा निज़ाम है जिसके ऊपर सेहत का ये सारे का सारा सिस्टम टिका हुआ है। दवाई देना या दवाई का इस्तेमाल या दवाई को कंट्रोल करना, उसको महफूज करना, ये सिर्फ कोई आम सी बात नहीं है। ये साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है। कब दवा जहर बन जाए ये कौन जानता है? ये सिर्फ दवा का एक्सपर्ट ही जानता है। अब मामला पे बात करते हैं जो पिछले कल या परसों रोनमा हुआ है। इसमें सिर्फ बात यहाँ तक ख़त्म नहीं है कि जाली टीका है या जाली अद्वियात है। हमें 3-4 पहलू पर गौर करना होगा। सबसे पहले ये कि आया जिस शख्स ने टीका लगाया, आँख के अंदर ये टीका लगाया जाता है, ऐसे मरीज़ जो शुगर की शिकार होते हैं और उनकी नज़र काफ़ी मुतासर होती है, उनमें ये टीका आँख के अंदर लगाया जाता है। सबसे पहले तो हमें इस बात का जायज़ा लेना है कि आया जिस शख्स ने टीका लगाया वो मतलूबा मालूमात, मतलूबा तजर्बा, मतलूबा तालीम रखता था कि वो आँख के अंदर ये टीका लगा सके, ये टीका डिस्पेंस कर सके। सबसे पहले जो सवाल है वो ये है, अगर इसका जवाब ये है कि ठीक है उस शख्स ने मतलूबा उसके पास तजर्बा भी था, मतलूबा तालीम भी थी और वो आँख के अंदर टीका लगा सकता था, तो ठीक है। तो चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। हालांकि पहले सवाल में भी अक्सर औकात ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही इंजेक्टर है, बाज़ औकात उसके साथ वाले जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज होते हैं या दूसरे लोग होते हैं वो भी ऐसा करते हैं। इस चीज़ पर भी नज़र रखनी ज़रूरी होगी कि जिस शख्स ने टीका लगाया वो कौन था। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि टीका कौन सा लगाया। क्या दुनिया के अंदर ये अप्रूव है आँख के अंदर टीका लगाने के लिए? दुनिया के अंदर बहुत सारी अद्वियात होती हैं और वो बहुत सारी अद्वियात उस वक़्त तक मार्केट नहीं होती या उस वक़्त तक प्रैक्टिस नहीं होती जब तक कि वो अप्रूव ना हो जाए, एफडीए से अप्रूव ना हो जाए और एफडीए इसको अप्रूव करे कि ये दवा मतलूबा नताइज के लिए ज़रूरी है या इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो टीका इस्तेमाल हुआ है ये कैंसर की अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बात बहुत बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एफडीए ने दुनिया भर में ये टीका आँख के अंदर लगाने के लिए अप्रूव ही नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी ये प्रैक्टिस नहीं है कि ये अप्रूव प्रैक्टिस नहीं है कि ये टीका आँख के अंदर लगाया जाए। हाँ, ऑफ लेबल तौर पर ये लगाया जाता है। अब बात यह है कि अगर ये अप्रूव नहीं है तो डॉक्टर इसको लगाते क्यों हैं? असल बात यह है कि ये टीका कैंसर की अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। ये टीका एक वाइल की शक्ल के अंदर होता है जिसके अंदर 50 ml या 25 ml का एक सॉल्यूशन मौजूद होता है, जबकि आँख के अंदर यही इसी फार्मूले का टीका एक लगता है जो कि 0.25 cc आँख के अंदर लगाया जाता है। जो टीका आँख के अंदर लगाया जाता है वो सिंपल एक सिंगल पैकिंग सिरिंज की फॉर्म के अंदर पैकिंग जो कंपनी पैक करके देती है और उसको अच्छी तरह स्टीराइल तरीके से पैक करके और उसको सील करके देती है, वो डिस्पेंस किया जाता है और वो मरीज़ों की आंखों में लगाया जाता है, जिससे ये होता है कि वो जिसके ऊपर कोई कंटेमिनेशन या कोई बैक्टीरिया का हमला या कोई जरासीम उसके ऊपर ग्रो नहीं करते। लेकिन हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर ये क्या करते हैं, कीमत बचाने के लिए और अपना मुनाफा ज़्यादा रखने के लिए उस वाइल के अंदर से वो टीका भरना शुरू कर देते हैं। अब हर डॉक्टर के पास इतने पेशेंट तो नहीं होते कि वो एक दिन के अंदर सारी वाइल ख़त्म कर ले या एक ही वक्त ख़त्म कर ले। तो क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा एक गिरोह है जो कि उसके अंदर से टीके भरता है और मुख्तलिफ डॉक्टर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब बात यहाँ तक तो सिंपल सी है कि ठीक है वाइल के अंदर से वो टीका भर लेते हैं, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है। किसी भी टीके के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो उस जगह पर भरा जाए जहाँ पर जो जरासीम है वो मौजूद ना हो। जरासीम हमारे हर जगह मौजूद हैं, हमारे हवा के अंदर मौजूद है, हमारे हाथों पे मौजूद है, जबकि डॉक्टर हजरात को इस बात का कतन परवाह ही नहीं होती कि वो कंटेमिनेशन होती है या कंटेमिनेशन किस बला का नाम है। वो उसी तरह उनको टीकों को भरते रहते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उस सिरिंज के ऊपर कोई जरासीम लग जाता है, भरते हुए कोई जर्म लग जाता है जो उसके अंदर चला जाता है और उसको मतलूबा दर्जा हरारत पर सेव नहीं किया जाता
اور اس کو ایک بالکل یوں ایک عام سی چیز سمجھا جاتا ہے جس طرح ایک سیرپ ہے، حالانکہ انتہائی سینسیٹیو ٹیکا ہے۔ جب تک اس کو مطلوبہ ٹمپریچر کے اندر نہ رکھا جائے، مطلوبہ جگہ کے اندر نہ بھرا جائے جو کہ اپروو جگہ ہوتی ہے جہاں پر جراثیم کی موجودگی نہیں ہوتی، اگر اس جگہ پر بھرا جائے تو ٹھیک، اگر اس جگہ پر نہ بھرا جائے تو یہ ٹیکہ دوا نہیں سزا بن جاتا ہے، یہ ٹیکہ زہر بن جاتا ہے، جو اس کیس کے اندر ہوا ہے۔ یہ صرف آج ہی رپورٹ نہیں ہوا، یہ بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ 2011 کے اندر بھی اخباروں میں آیا، یو کے اندر بھی ایسا ہو چکا ہے، اور ممالک کے اندر بھی ایسا ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ڈاکٹر اس بات کو جانتے نہیں تھے، یا میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو آج تک سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی، یہ سب کو معلوم تھی، لیکن اس معاملے کی حساسیت کا احساس ہی نہیں تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو مریض کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں پر بھی دوا ہو وہاں پر فارماسسٹ لازمی ہو، ایک ایسا ایکسپرٹ ضرور ہو جو اس بات کو بتا سکے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، اس کام ذرا سی کوتاہی کرنے سے یہ دوا زہر بن جائے گی۔ کب دوا زہر بن جائے گی یہ صرف اور صرف فارماسسٹ جانتا ہے۔ ایک عام شخص یا ایک ڈاکٹر اس بات کی حساسیت کا احساس ہی نہیں کرتا۔ اگر میں 1000 گنا کی حسن ظن رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کو اس بات کی حساسیت کا احساس نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اس سے لگانے سے کیا ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کرنا یہ چاہیے کہ جہاں جہاں پر بھی دوا ہے وہاں پر فارماسسٹ کی موجودگی کو یقینی بنانا چاہیے، تاکہ دوا کے انٹریکشن سے بچا جا سکے اور یہ جو قیمتی جانیں ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ ہمارے ملک کے اندر ڈرگ انٹریکشن یا ڈرگ انٹریکشن کے کتنے بے شمار کیسز ہوتے ہیں جس کو صرف غلط انجیکشن، جعلی ادویات کہہ کر کیس کو بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمیشہ جعلی ادویات کا کیس نہیں ہوتا، ڈرگ انٹریکشن کا بھی کیس ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ مبینہ غفلت ہوتی ہے، مطلوبہ معلومات ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاں جہاں دوا ہوتی ہے وہاں پر فارماسسٹ کی موجودگی ضروری ہونی چاہیے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں دوسری، اگر ڈاکٹر کو پتہ تھا تو پھر اس کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی جو ایف آئی آر کٹی ہے، وزیر صحت نے کہا جی ہم نے 2 شخص کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی ہے۔ سر، چوری کرنا بھی جرم ہے اور چوری کا سامان خریدنا بھی جرم ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جو ڈسپینس کر کے لوگوں کو یا ڈاکٹرز کو دیتے تھے۔ کیا ڈاکٹرز کو اس بات کا پتہ نہیں تھا یہ ٹیکہ جعلی ہے، یہ ٹیکہ ایف ڈی اے نے اپروو نہیں کیا، جس پیکنگ کے اندر یہ دے رہے ہیں یہ خود بھر رہے ہیں؟ کیا یہ اس گروہ کے سارا حصہ نہیں تھے؟ اگر چوری کا مال بیچنا جرم ہے تو جو چوری کا مال خریدنا بھی جرم ہے۔ اس جرم کے اندر وہ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں جو جانتے بوجھتے اس ٹیکے کو مریضوں کی آنکھوں میں لگاتے ہیں اور اس رسک کے ساتھ لگاتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف انتظار کرتے ہیں کہ جب کچھ ہو جائے۔ جب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انکوائریاں کھلتی ہیں، 1-2 ایف آئی آر کرتی ہیں، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ یہ قانون بنائیں کہ جہاں جہاں پر بھی دوا ہو وہاں پر فارماسسٹ کی موجودگی یقینی ہو۔ ہمارے فارمیسیز، ہمارے میڈیکل سٹورز، ہمارے ہسپتال، ہماری ڈسپینسری، کہیں پہ فارماسسٹ کا نام تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے روز لوگ مرتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ دوا کی وجہ سے نقصان ہو گیا، کسی کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ ڈرگ انٹریکشن ہے جو ڈاکٹر نہیں جان رہے ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں پر بھی دوا ہو وہاں پر فارماسسٹ کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو یقین کر لیں کہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں کے اندر۔ اللہ حافظ۔